মিডিয়া পার্সনকে বলতে চাই এটাই যে আজকের যে ঘটনা এটা অতি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাই বলতে পারি। কারণ ওনারা হয়তোবা জানেন না যে তিপ্রামথা কোনো একটা রাজনৈতিক দল নয়, এটা শুধু জাতির জন্য নিজের অধিকার লড়াই করার জন্যই লড়াই করছে। তো আমি বলতে চাই আজকে যিনি ওইখানে নেতৃত্ব দিয়েছেন যে সত্যজিৎ দা, ওনার নামও সত্যজিৎ শাহ, আমি সত্যজিৎ দেববর্মা, ওনার নাম আমার নাম সেম। আমি হয়তোবা তিপ্রামথার পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি, উনি হয়তোবা মণ্ডলের কি আছেন আমি জানি না ওনার পদ, কিন্তু ওনাকে আমি সরাসরি মেসেজ দিতে চাই, আপনারা রাজনীতি করবেন করুন, আপনাদের সাথে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের যে চাওয়াটা, আমরা যেটা চাই আমাদের অধিকার, আমাদের তিপ্রাসাদের বেঁচে থাকার অধিকার, এটা নিয়ে আমাদের লড়াই, সেটা আপনাদের সাথে না, আমরা সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আমাদের লড়াই। ভারতের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সংবিধান যেটা আছে তার মোতাবেক আমরা আমাদের দাবি করে যাচ্ছি, আমরা আমাদের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। তো সেখানে আপনারা যদি আমাদেরকে শত্রু মনে করে আমাদের উপরে আক্রমণ করেন, তো আপনারা এটা মনে রাখবেন ক্লিয়ার কাট, আমি আজকে এখান থেকে বলে দিচ্ছি, তিপ্রাসারা নম্র হতে পারে, সরল হতে পারে, স্বভাব সিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু কমজোর না। আমি বলতে চাই যদি কোনো কারণে তিপ্রাসাদের উপরে অ্যাটাক করা হয়, তিপ্রাসারা যদি কোনো কারণে এটার পাল্টা দিতে যায়, সেই দায়ী কিন্তু আপনারা থাকবেন। তাই বলছি আপনাদেরকে, আমি বারবার অনুরোধ করছি, সত্যজিৎ দা আপনি বারবার আমার কথাটা ফলো করবেন। আপনাকে আমি ওয়ার্নিং দিয়ে দিচ্ছি, এরকম ঘটনা যদি পুনরায় ঘটে তাহলে কিন্তু এর পরিণাম বেশি ভালো হবে না, এটা অন্যদিকে চলে যাবে। তো সুতরাং আমি অনুরোধ করব, আমরা যেভাবে আমাদের ছেলেগুলোকে কন্ট্রোল করেছি আপনারা আপনাদের ছেলেগুলোকে কন্ট্রোল করুন, নতবা আগামী দিনের পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে। এটাই আমার ওয়ার্নিং। ধন্যবাদ। दावसिनि सान्थि बाजार सिचुएशन खूब हामियांगै दङ दिनै जे पार्टी मुंथै एक्चुअली मेन फैक्ट के मन आं सानामु जोंग जेसिनि लाइ थांनाय जे 12 तारिखनि जेसिनि प्रोग्राम मास गैदारिंनि प्रोग्राम नुगै सिनि तिप्रासारनि जे थानसानि मानि नुगै तामिनानि नेशनल पार्टी इंथुन जेसा पार्टी इंथुन बरक ताबुंनो बखर मिहिमानि बरिसाय बखर मिमाहायगाय बनि कुनो पालाखुरि खामदि हे दिसा हारांगै दङा ने बरक साइमनो ताबुक सुंजे सिनि बीजेपी रक माने तामिनानि निजे निजे ते कुनो दिनो फना तिप्रा हास्तेबो सरकार साइमालिया बरक ताबो ओरै परे इंलायजाक आं सानामु जोंगो बरक आमदि हाय जुदि बरक 2018 तो आईपीएफ तिनि याग्रमै फाइका बीजेपी रक आं साना थांगो 2018 आईपीएफ तिनि याग्रमै फाइका किन्तु ताबुकसु जरतै 2023 इलेक्शन नंनाय किन्तु बरक साइमानो आ जागा बरक याग्रमनानि केबनि पाला माया किन्तु आरो सेराय सेराय साइमानो किन्तु 2023 बीजेपी रक साजों साजों फाइमिया आबन बागैनो बरक ताबो बखर मिहिमानि बरिसावै आमदि हाके बखर मिहिमलाय उरपातलाय दंगा आं सानामु जोंगो नरंनि हिम्मत दंगाय एडीसी इलेक्शन सॉरी विलेज कमिटी इलेक्शन खायफोरं दे नरं सुं जवाब दिनाय 2023 या नरं म विलेज कमिटी इलेक्शन खायफोरं दे बुसक नरंनि दमतम सिनि तिप्रामथा बुसक दमतम नरं फुनो गरिबानो किनि नर किसा सामं खायगेन आजागा थाङो नरनि बाइक बाहिनी गुन्दा बाहिनी सारा दुनिया बरक लाङो नर कोथुमै बुइन सामं खायथाने बादारियो अब ताम्बा अब तो सबका साथ सबका विकास अब नर सारा दुनिया जो तो तिप्रानो विनाशी खायदोंले अब बेतो विकास या आं हिम्मत नि कौ सामन नंनि दम दंखाय विलेज कमिटी इलेक्शन खायदे विलेज कमिटी इलेक्शन नुग्लायनो साबनि बिसि दम दं ना बीजेपी नि ना तिप्रामथानि लास्ट फाइट आराम नुग्लायना हामबा हम जदि से सांग के तोनाय राजनीति खिए चारा इनके खेदे बुले अनमा तोले अनमा बदिमा परिस्थिति नंग्रामी चिनि सेकेंड जनरेशन तोना न चोता फ्रंनि थोंगे काबु তিনি ফয় রম তিবে চিনে তাকো দুই মানিক ত্রিপুরা বন রম বন কালপ্রেট নিয়ে রমিয়া বড় কলসি এলাকাও উদুই মানিক ত্রিপুরা একজন খুব ভালো নেতা বিনি তাংমু তৈমু হামবে ত্রিপুরা মথাও সংগঠন হামু
Abo target kiye tini abo jagawo BJP ro bono attack kiye keni saye bono police arrest kiya. Abo bono nine hiye phaima bai. Tini Belishon Tripasuna thana arrest ketiyo. Tini amai choram chuna abo thana arrest ketiyo. Ake po buktu dima law. Buktu dima ain tumi Tripara jawata o. Ara me Triprasa ta o. Chini hoi thoinai hoi thangnai bodi kenba gunda bhai no chongkri to maya chong joto ready to o Triprasa ready to nai. Are yana joto na kok baksa yo chong kya na po kriya na makroi himba chini buba गर्ने डागे मोबाइल चों असिंको सामुताउन चुया जे बुबा का डागे मक सांग सांग चों लड़ाई खेनाई चों बाउं दिखे लामा का सोबदे बो खेरिया किंतु सेकंड टाइम बीजेपी ना रिमाइंड खेदी साउ ना रिमेंबर खेला रे ना किंतु बार बार बदे के सामुताउम बांगे तो हा ना ने बॉय पो किंतु एक दिन ले फाइनाई तीप्रा मोथाना नो अटैक खेया पो बीजेपी नि ब्रो बीजेपी नो अटैक खेनाई बो क्या ना मोइतो लारे दे समय क्या सो अपेक्षा हम भाई पहिला तो चिनी तिनी तो मुखा काम भाई चों प्रेस मीट खेमैया चिनी मुखा दिमो भाई प्रेस मीट मा खियो मांगे तिनी चिनी एडिशियो सरकार फाइमो एक बछर काने चों जे शांति शृंखला भाबे सांग सांग चिनी तंगमो भाई तंगमो निमसिङो बीजेपी रो चिनी राज्य सरकार बीजेपी रो चिनी जे राज्यव त्रिपुरा राज्यव Village committee निर्वाचन खेत मानो खेया माने पंचायत चिनी जे चामुं मे ने माया खेये जोनो हक खरिमो बायति कमो बाय खेये बर जोनो स्क्लिट ये जोनो माने जे कोनो असुविधा कायदा लागले बर बुलेट मा पाल सायो जे तिनी आबो जागावा सासी कबं लायमो बाय कलसी बाजार जुलेबारी कन्स्टिट्युएन्सी आन्दार कलसी बाजार आबरो तिनी तिप्रा मोथा बाय बीजेपी ने मत देवो सासी कबं लाय Oke abo kau le moni misi tu santri bazani bro thange. Aun nije, cini sar Porimal, sar Noren, sar Ranjit, sar Pratap. Bodira gba ma ke thange abo cini problem no solution keringe. SDM sar becho malaya. Oke SDM be malaya. Je bro kalpetu to na Roma. ठीक है चुन शिकार कियो आरपो बाद बाकी तेरे ब्रो मोर माकुनो एफआईआर टाकेदी चुभना नो खेया मम्मी के चिनी इलाका उन्होंने बोले ब्रो नो एरेस्ट खेमा बेले उंगया अब देखिए सारे चिनी ऑन द स्पॉट जे एसडीएम सो बाइकुरा पीएसओ थांगे चुन काउसाले हा कोनो फमा फिउनाय बकुनो बीजेपी मथा हिए तिनियो चुन बालाया जो तो चिनी जनसाधारण एडिस इलाका शांति शृंखला बाय मातोनाय सामने मिसियो एसडीएम निजे साक्षी तो तिनि आरो बाइकुरावो चिनी एसडीक्यू साहेब तो आरो तोआइसिरो तो किंतु बरक माखिया लगे लगे आं थानाने बेखौ के बांनो फै अटैक किया साबरुनि फाइनामा चिनि बेलिसन सो एन धनंजय त्रिपुरा बनि लगवा त्रे चिनि माहि सरम सो गाड़ी काया आरो जे चिनि रमयने मालायनि फाइमो बनि गाड़ी फ सेम थाना बाउंडारी मिसियो बुखो इंगे तिनि त्रिपुरा राज्यवो आईपीएफ ति जुट बीजेपी सरकार तंगे जेचिनि रो प्रशासन नि मिसियो थांगे चों मान रो खामायाला थाना नो खावा गाड़ी तिमोनो से बीजेपी गुंडा बाइनि रो थाम बुखोमायो इंगे तिनि आबो जागाव कक माक्सांग साये चों एसडीएम रे कमा पाइले फाइमो नि मिसियो तिनि सान नरेनि गाड़ी अटैक किया आइनि गाड़ी पे अटैक किया लामावे 100-200 जन ब्रो तो चों इ पार्टिकल खियो परो आम आईपीएफ ति जुट बीजेपी सरकार ना कुमानाय आं स्राइस लेके चिन एसडीएम सार ने बुसकाव सा परिस्थिति कंट्रोल लो खेना इनकेबो जो तो सब आके मासव थाइनाय सुदो तिप्रा मथा क्या नरम तो मोबाइल चुने परिस्थिति ले ठंडा खेमया आम आईपीएफ तिनो जे आईपीएफ ति जुट बीजेपी सरकार न आं एसडीएम साहब ने बुसकाव न तिनि चैलेंज के साउ ना जरी से परिस्थिति गंडगोल खेननाय के चोंफर एडी तो ये चों तिनो चों आबाना मासा इनके चुनाव माने करने पर अटैक किया है त्रिपुरा राज्य में सबका सबका विकास नहीं रहा मां शांति नहीं बांग त्रिपुरा से तो फन बुए तिनी जोरो त्रिपुरा राज्य में जे कोनो मिसल मीटिंग आएंगे जिन्हें त्रिपुरा सारो किंतु एडवांस ज्ञान या ज्ञान सकाव या पीछे शुद्ध बुए में चिन्ह त्रिपुरा से तिनियो तो जमसियो तो एमन का चिन्ह लोकल कोई जो नेतागिरी खेना बीजेपी ने
na Indian constituency rights sio na Indian parliamentary নিবনে আবো আর্টিকেল sio শুধু ভারত মাতা কি জয় হিম্মত থাকে চবে রাজনীতি খেমমি বুলাই মম্বমক আর এই যে রমেশ এই দুইজনকে আমি বলছি প্লিজ আপনারা তো বোধহয় শুধু জানেন মারপিট করার এটা আমি বলছি আমি আপনাদেরকে দেখছি আজকে না প্রথমবার না কিন্তু শ্রদ্ধা দিয়ে বলছি মান সম্মান দিয়ে বলছি আপনিও তো যেহেতু মানুষ কিন্তু যদি মানুষ হয়ে যদি বুঝতে না পারেন তাহলে ওইটার উত্তর পাবে এইটাই এখানে আমি শেষ করছি কিন্তু আরেকটা জিনিস একটা মনে করছি যে ওইখানে যে এসডিএম সাহেবের উপস্থিতিতে আর ওই যে বিজেপির যে নেতৃত্বরা ওইখানে সত্যজিৎ শাহ ওনাদের উপস্থিতিতে যে বলা হয়েছিল যে উভয় পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা হইব আলোচনার পরে সলিউশন করা হইব কোন দিকে দুনো পক্ষে যাতে ইকুয়ালি যে ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করে যাতে সলিউশনটা করা যায় এই কথাটা কিন্তু রাখতে হইব না হলে বেজাল আছে এইটাই বলবো আমাদের তরফ থেকে কিন্তু রোড ব্লক করা হইব আর ওই দুইজনের জন্য আমরা উচিত শিক্ষা চাই ওই দুইজন সত্যি কথা বলছি এই যে দুইজন এই মম্বুমক আর ওই রমেশ রিয়াং দুইজন ওকে এইটাই আমি এখানে শেষ করছি তিনি তো রাওয়া চংতিও মুখা দুমনি প্লাস তিনি ব ওंखाम सिंनि जे তিনি কৌরব হাতনি তিও কাউ সাখলাই মতি ফাইও थांनायखे एडिसि इलेक्शन आव आं मै हा बदिमा सिचुएशन आं मै आं सिजाओ आं तैका सैमंग एम साथु आं सियो एडिसि इलेक्शन যখন আনাত বদিকে গেরাও খেয়ে মাতাংকে মাতিংসি আবদিকে मै हा ओके आर से सा मासने आं खुमुलंग सा तियो साहा बात खुमुलंग जे तिनि सामु पाये फेराव पाय आरो जे खुबो मैहा कलसि मातां दं आं दाइदि फाइनि सावताया फाइया जखन र फायके आं बकाफा वाया था कल खेउ सानरे न कल खेया बहरम स्लाया र खेलागो बिजिम पाइ दंना ब्रां र मनो अलैसरा फिलो खेलां तो इनके आं बये मांपाइ फि दंला आं तो खेलाके बाथाव या मामिके ब्रक बांगमा जां बाय थांये मुकेश नबो नायगा नाहिमम तबाय आं थां आरो কিন্তু আবো বিনো লগেও কল খেয়ে ব্রাং ফেরাওয়া মুকেশ নফা আং মাতাং মায়াং যাবা ফেরাও ফায়া ওরকে আং লগে মায়াং মে আরো নি ফেরাও ফায়ে শান্তি বাজারকে যখন প্রসংলাই কাচি সারন যখন প্রসংলাই কে চিনি ব ব্লক প্রেসিডেন্ট চিনি প্রতাপ রিয়াং আইনি বাইনা বং কল খেয়া ন মাস্তে ফেরাও দি জাং থা নাই ইকে আং থাং ye নাই মলে আরো বাইকুরা পিএস থাং নাই মলে চিনি মাতাং না করম তি হা জং আরো নি ফেরাও ফি ফায়া SDM में कौन साल है SDM में कौन साल है बस पचपन ताऊ साल है सत्यजित शाह उन्हीं निजे आसिलेन এখানে तो ওই জায়গাতে যখন কথাবার্তার মাধ্যমে खुद SDM in presence of SDM সাব is there and along with সত্যজিৎ শাহ जों আরো যত তো সবাই একত্রে এখানে বসে ওনার চেম্বারে ওনার রুমে SDM এর রুমে SDM অফিসে ওইখানে আমরা যখন একত্রে বসে আমরা যখন আলোচনায় বসেছিলাম আলোচনায় রাখা হয়েছিল যে চলেন নরেন বাবু হরেন বাবু পরিমল বাবু চলেন আপনারাও চলেন আমরাও আসি বিজেপি আর এই যে মথার নেতারা সবাই মিলে আমরা সলিউশনটা যাতে করা যায় খুদ SDM সাহেবও বলেছিলেন এই কথাই কিন্তু আমরা সবাই রাজি তখন রাজি তো হওয়ার কথা যেহেতু এটা তো পিস টকের জন্য আমরা ওখানে রওনা দিতে আসি সবাই তো যাই হোক চলুন সমস্যার সমাধান তো সবাই চায় শান্তি সবাই চায় ওনারাও চান বোধহয় কিন্তু ওনারা যে চাইতে আছেন ওইটা কি ধরনের ওইটা আপনারা দেখতে আসেন আপনারা সবাই তো দেখছেন ওইটা তো আমি বলবো এইটাই ওইখানে যাওয়ার পরে যখন শান্তিপূর্ণভাবে বিধিটা করা হইব ওই যে বাইকুরা পিএসএ ওইখানে গিয়ে দেখলাম যে সিচুয়েশনটা আলাদা যখন আমরা ওইখানে গিয়ে পৌঁছা মাত্রই আমি দেখছি ওইখানে অনেক বিজেপির গুণ বাহিনী ওইখানে অনেক সত্যি কথা বলবো সবসময় কেন হয়ে হয় এটাই আজকে না কিন্তু গতবার ওই সেম এটাই করা হয়েছিল বলে মানে যখন প্রেস মিট করা হয় তখন বলে আমাদের বিজেপি কখনো কারোর সাথে মারপিট করি না সত্যজিৎ বাবু উনি নিজেই বলেছিলেন আমি ওনাকে এই প্রেস মিটের দ্বারাই ওনাকে সন্দেশ দিতে চাই আমার এটাই সব সময় আপনি এটা বারে বারে বলেন যে আপনারা শান্তি চাই কিন্তু সত্যবাবু এইভাবে তো শান্তি হয় না আপনি নিজে যদি আপনার এই যে গঞ্জ বাহিনীকে যদি সামলাতে না পারেন আপনি এই যে পাবলিকদেরকে যদি সামলাতে না পারেন তাহলে আপনি নিজে এই গদি থেকে আপনি সরে যান আপনাকে আমি সরি দিয়ে বলছি কিন্তু আর ওখানে যে যারা আছেন আমাদের মনুবাজারের এই যে মম্বুমক আর ওই যে রমেশ রিয়াং এই দুইজন সচরাচর দেখা যায় কিন্তু আমি বলছি নরেন রিয়াং আমি বলছি আপনারা যদি এখানে যদি আপনারা যদি মনে করেন মনুবাজার আপনাদেরই জায়গা তাহলে এটা ভুল
আপনারও কিন্তু আপনারও কিন্তু কোনো এখানে ইয়ে থাকবে না সেভ এন্ড সিকিউর দ্যাট থিংস উইল নট রিমেন ইন ইউ ওয়াই বিকজ দ্য থিং ইজ ডান বাই ইয়োরসেলফ এন্ড ইউ উইল হ্যাভ টু রিপে দ্য প্রাইস ফর দিস রেডি হয়ে থাকেন প্রমোদ এমএলএ সাহেব তো এখানে আছে হলি ক্রসে আমি নিজেও হলি ক্রসের ওনারাও 12 জন আমরাও 12 জন এখানে বলছি বিজেপি হোক এইটা করবে না মশাই আপনাকে বলছি এটা করবেন না এটা কোনো করবেন না মারপিট যদি না চান তাহলে আপনাদের যে গঞ্জ বানিয়ে ওদেরকে সামলাতে চেষ্টা করেন আমরা সামলাচ্ছি তো সবাই দাঁড়িয়ে আছে এখানে সবাই এখানে দাঁড়িয়ে আছে এক বাসায় সবাই এখানে শান্তিপূর্ণভাবে পরিস্থিতিটা সামলাতে জানে তো থ্যাংক ইউ এই যে সত্যবাবু আসলে তাও কাহাম ন কিছু গ্যাদারিং মানি সিমো কক সালাই তাও মোটামুটি পিসফুল ন নর্মাল কোন বেদাল করি তাও সুজরা বেচন্দ একচুয়ালি হরেন্দ্র বাবু ন এটা খাইনি না ওই সুতন খাইমানি বাইকফोराव एटाक माने एगामो सलाइराव जल जागे और ताबो ग्यादारिं एगामो जों कक सालायगा जतबानि लिडार बाय कक साल ताबो पिसफुल हामबाय सर